बॉलीवुड अदाकार गुलशन ग्रोवर। बैटमैन के किरदार ने गुलशन ग्रोवर को शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा दिया। हिंदी फिल्म दुनिया में बैटमैन के नाम से मशहूर गुलशन ग्रोवर का एक ऐसे अदाकार के तौर पर शुमार किया जाता है जिन्होंने अपनी अदाकारी के जरिए न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी मजबूत शनाख्त कायम की है। गुलशन ग्रोवर की अदाकारी वाली फिल्मों की हैसियत ये रही कि उन्होंने जितनी भी फिल्मों में अदाकारी की, इनमें हर किरदार को एक मुख्तलिफ अंदाज में नाजरीन के सामने पेश किया। सिल्वर स्क्रीन पर उन्होंने जितने भी किरदार अदा किए, इनमें हर बार नए तरीके से डायलॉग बोलते नजर आए। विलन का किरदार अदा करते वक्त गुलशन ग्रोवर इस किरदार में मुकम्मल तौर पर डूब जाते हैं और इनका गेटअप मुख्तलिफ तरीके का होता है। गुलशन ग्रोवर अपने किसी भी किरदार को बड़ा या छोटा नहीं मानते। किसी भी किरदार को अदा करने से पहले वो इसकी पूरी तैयारी करते हैं। किरदार के मुताबिक डायलॉग, गेटअप और इसे नया रंग देने के लिए वो बाकायदा मुताला करते हैं। फिल्म राम लखन में केसर या विलायती, फिल्म सौदागर का बलीराम, विश्वात्मा का तपस्वी गुंजाल, सर का 56 टपकली या फिर 16 दिसंबर का दोस्त खान, तमाम किरदारों के जरिए गुलशन ग्रोवर ने नाजरीन को अपना दीवाना बना लिया। गुलशन ग्रोवर की पैदाइश 21 सितंबर 1955 को दिल्ली में एक दरमियाना तबके के पंजाबी ख़ानदान में हुई थी। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम दिल्ली में ही हासिल की। बाद में उन्होंने दिल्ली के मशहूर श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल की। बचपन से ही उनका ये ख्वाब था कि वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाए। पैदाइश उनकी 21 सितंबर 1955 और उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और आमतौर पर उन्हें बैटमैन कहा जाता है हिंदी सिनेमा का, क्योंकि उनके मनफी रोल बहुत सारी फिल्मों में रहे हैं। बोर्न 21 सितंबर 1955 न्यू दिल्ली, इंडिया। ऑक्यूपेशन एक्टर, एक्टिव ईयर्स 1980 से अब तक, स्पाउसेस फिलोमिना ग्रोवर और कशिश ग्रोवर, जबकि बच्चों में संजय ग्रोवर हैं। उन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से तालीम हासिल की। उसके बाद एक थिएटर ग्रुप के साथ वो मुंसलिक हो गए और फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। उनकी मशहूर फिल्मों में हम पाँच, बुलंदी, रॉकी, अर्थ, सदमा, अवतार, मशाल, अंदर बहार, इंसाफ कौन करेगा, सोहनी महिवाल, नयाम मेरे चिपाली, सामरी, मानव हत्या, आग के शोले, वीराना, खतरों के खिलाड़ी, वक्त की जंजीर, प्यार के नाम, कुर्बान, राम लखन, ईश्वर, लव लव लव, लदाई, कानून, अपना अपना, उपकार, दूध का कर्ज, जीवन दाता, रईस ज़ादा, इज्जत, कुर्बान, सौदागर, बंजारन, तैयागी, विश्वात्मा, विरागत, तहलका, जिगर, दिल है तो है, दुश्मन ज़माना, शोला और शबनम, पुलिस ऑफिसर, उम्र 55 की, दिल बचपन का, अनाड़ी, सर, विजयपथ, कानून, यार, गद्दर, कन्या, राजा बाबू, दिल वाले, मुखरा, आग, क्रिमिनल, सामने से क्या डरना, सबसे बड़ा खिलाड़ी, क्रिमिनल, रघुवीर, द गैम्बलर, राम जाने, राजा की आएगी बारात, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, घूंघट, यस बॉस, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, द सेकंड जंगल बुक, माओ गवाली, बालू, बलदेव का किरदार था और ये फिल्म हॉलीवुड की है। 2001, 2001, डुप्लीकेट, सर उठा के जियो, मेहंदी, घर बाजार, अंगारे, अर्थ, इंटरनेशनल खिलाड़ी, हिंदुस्तान की कसम, हम तुम पे मरते हैं, हेरा फेरी, टेल्स ऑफ कमा सूत्रा 2, मानसून, 16 दिसंबर, लज्जा, एयर पैनिक, बीपर, बूम, एक और एक 11, दिल मांगे मोर, एक से बढ़कर एक, टार्जन दी वंडर कार। आपको उस टार्जन में यकीनन याद होगा, उस फिल्म में गुलशन ग्रोवर ने एक इंस्पेक्टर का किरदार अदा किया था और सारी स्टोरी में फैंटेसी
وہ ایسے ہی گزر جاتی ہے، اور بالکل آخر میں جب وہ ٹارزن کی اصلیت پتہ چلتی ہے تو گلشن گروور وہاں پہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ یہ کیا فنڈا ہے۔ امریکن ڈے لائٹ ہالی ووڈ کی یہ فلم ہے۔ آن اوڈی ٹو لوسٹ لو پیراماؤنٹ کا کردار تھا، یہ بھی ہالی ووڈ کی۔ بالو 10 ٹام ڈک اینڈ ہیری فیملی ٹائز آف بلڈ، یہ بھی ہالی ووڈ کی فلمیں تھیں۔ تما تھا 2 گینگسٹر جس میں خان بھائی کا کردار ادا کیا۔ 8 دی پاور آف شنائی اینتھونی کون ہے، دھوکہ فول اینڈ فائنل، کیپ کرما، شوبز، جمبو، یاریاں، قرض، لو سٹوری 2050 جس میں ڈاکٹر خوشی کا کردار ادا کیا۔ وکٹری، ویواہ، ایسڈ فیکٹری، زور لگا کے حیا، کجرارے، مثل ود مثل، ورثہ، ناک آؤٹ، کروک، پے بیک، آئی ایم کلام، بن بلائے باراتی، گنگا دیوی، ایجنٹ ونود۔ ایجنٹ ونود میں بھی آپ کو تیمور پاشا کا وہ کردار یاد ہوگا جس میں وہ کراچی میں جو ہے وہ آتا ہے، اسپیشل اپیئرنس ہوتی ہے، اور اس سے جس وقت وہ اپنا فون سننے لگتا ہے تو اس میں شاں آتی ہے، تو سمجھتا ہے یہ کیا، یہ میرے ہاتھ میں جو ہار باندھا گیا ہے، اور وہ کرینہ کپور کا وہ سین وہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ جی ہاں، یہ تھے ایجنٹ ونود فلم میں۔ سملرلی ان کی بہت ساری فلم ہیں، بلٹ راجا، ڈیزائرز آف دی ہارٹ، سپر سے اوپر، پریزنرز آف دی سن، اپریل فول، اے کوڈ آف سیکٹری، یاریاں، اسٹیشن، آنر کلنگ، کون کتنے پانی میں، یو کین انڈرسٹینڈ ہز اسٹوری، ہیٹ اسٹوری 4 جس میں وکرم کا کردار ادا کیا انہوں نے، ڈیولز ڈاٹر، کاربیٹ، سڑک 2، ممبئی ساگا، پرواز دی جورنی، کیش، سوریہ ونش، دی گاڈ، دا گڈ مہاراجا، اینڈ فائنلی نو مینز نوٹ جس میں وجے گروور کا کردار ادا کیا۔ اور ان کے میوزک البمز کی بات کریں تو سونی لگ گئی، سامن میں لگ گئی، دیسی کلاکار، یو ہنی سنگھ جو آرٹسٹ تھے، اور مائکا سنگھ اور سجاد علی کی سونی لگ دی۔